नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि भरूच सी डिवीजन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में 5 करोड़ का साइबर फ्रॉड के मामले में भरूच के 2 मजदूरों के बैंक अकाउंट पुलिस ने सीज कर दिए थे, जिसके बाद जो है ये दोनों मजदूर पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और एक शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस जब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी तभी एक बड़ा खुलासा पुलिस करती है। दरअसल ये दोनों बैंक सीज करने के पीछे का मुख्य जो तथ्य था वो था कि जिस बैंक अकाउंट जिसने खुलवाया था उसी के अकाउंट में बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ था। यही वजह है कि बैंक जो है इस दोनों बैंक अकाउंट को सीज कर चुकी थी। मजदूरों को पता नहीं था कि उनके बैंक खाते में बाहर से ट्रांजैक्शन हो रहा है। दरअसल सी डिवीजन पुलिस भरूच जब तफ्तीश शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल ये दोनों मजदूर जहां पर काम करते थे उसी का कॉन्ट्रैक्टर शैलेश चौहान जो है, इनके दोनों अकाउंट अलग अलग दोनों के खुलवाए थे और उसी में बड़ा ट्रांजैक्शन करवाने के बाद वो पैसा किसी अन्य आंगनिया के पेड़ी के थ्रू जो है वो पैसा किसी और को ट्रांसफर कर देता था। दरअसल शैलेश जो चौहान था उसको पुलिस ने सबसे पहले पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ करने के बाद शैलेश चौहान जो है पूरी वारदात की कहानी जो है वो पुलिस के सामने रख देता है और उसके साथ और 3 मित्र जो थे, जो कि विजय मौर्य, रविराज चौहान, राहुल, विकास यादव, ये सारे लोग जो मिलकर जो है एक बड़े साइबर फ्रॉड को अंजाम देते थे और काली कमाई भी करते थे। यदि आप भी कोई श्रमिक है, मजदूर हैं और आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है बैंक अकाउंट में एक खाता खुलवाता है और उसके अंदर जो है बड़े पैमाने पर कोई ट्रांजैक्शन करता है और ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको अंधेरे में रख के कहीं ना कहीं आपको धोखाधड़ी का शिकार बना है, तो आप भी सावधान हो जाएं और सीधे पुलिस स्टेशन जाकर साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला था और ऐसे मामले में आपके बैंक जो है सीज कर दिए जाते हैं। ये ऐसा मामला भरूच सी डिवीजन में पाया गया। भरूच सी डिवीजन पुलिस को इस बड़े फ्रॉड में बड़ा जो है कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो है मुंबई पुलिस स्टेशन में जहां पर 5 करोड़ का मामला दर्ज हुआ था, उस पुलिस स्टेशन को सूचना देने के बाद ये सारे आरोपी को भरूच से उनको सौंप दिया जाता है। आगे मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या तफ्तीश करती है ये देखने वाली बात होगी। तब भरूच से भरत मिस्त्री के साथ कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, भरूच। ભરૂચ શહેર સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ શ્રી ભરવાડ અને એમની ટીમે સાયબર ક્રાઇમના ગુના આચરતી એક ટોળકીને પકડેલ છે। આમાં વિગત એવી છે કે ભરૂચમાં એક બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શનની કંપનીમાં 2 મજૂરો કામ કરે છે। એકનું નામ છે રામ સેવક અને બીજાનું નામ છે રામલાલ મહંતો। 2 દિવસ અગાઉ અહીંયા ભરૂચ શહેર સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશને આવેલા અને બંને મજૂરોએ એવી પોતાની એક ફરિયાદ જાહેર કરેલી અરજીના રૂપમાં કે એમના એસબીઆઈ અને બેંક ઓફ બરોડા ભરૂચની શાખામાં 2 એકાઉન્ટ આવેલા છે અને એ બંને એકાઉન્ટ બ્લોક થઈ ગયેલા છે। એથી ભરૂચ શહેરના પીઆઈ શ્રી ભરવાડના માર્ગદર્શન હેઠળ ભરૂચ પોલીસે ખાતરી તપાસ કરી કે ભાઈ આ શાના માટે આમના ખાતા બ્લોક થયેલા છે। તો એમને જાણવા મળેલું કે મહારાષ્ટ્રના થાણેના નવપાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક સાયબર ક્રાઇમનો 5 કરોડથી વધુ રકમ ફ્રોડ થવા બાબતનો ગુનો દાખલ થયેલો છે અને ગુનાની તપાસના ભાગરૂપે આ 2 ખાતા ક્લોઝ કરવામાં આવેલા હતા। જેથી એ મજૂરોની પૂછપરછ કરેલી પીઆઈ શ્રીએ, તો એમને જાણવા મળેલું કે જે કોન્ટ્રાક્ટરના નીચે કામ કરે છે શૈલેષ ચૌહાણ નામનો છે એમનો કોન્ટ્રાક્ટર, એમના કોન્ટ્રાક્ટરે એમને લાલચ આપીને આ ખાતા ખોલાવડાવેલા હતા અને ખાતામાં જે પૈસા જમા થતા હતા એ પોતે ઉપાડીને આ શૈલેષ ચૌહાણને આપી દેતા હતા। જેથી ભરૂચ શહેર પોલીસે એ શૈલેષ ચૌહાણને લાવીને પછી એની વધુ પૂછપરછ કરી તો એમાં બીજા 4 માણસો સંડોવાયેલા હોવાનું તપાસમાં આવતા બીજા 4 ઇસમોને લાવેલા છે। એમાં એક રવિરાજ મંગલ ચૌહાણ છે, બીજો રાહુલ હરદેવ ચૌહાણ છે
વિકાસ ગુલાબ યાદવ છે અને મૌર્યા વિજયકુમાર બાલગોવિંદ છે, જે તમામ લોકો અહીંયા મજૂરી નું કામ કરે છે અને એ લોકો છે યુપી સાથે સંકળાયેલા છે, યુપીના રહેવાસી છે. અને આ જે બીજા શૈલેષના સાથે આ 4 છે, મજૂરના સ્વાંગમાં એ લોકો આવા મજૂર જેવા લોકોને શોધે અને એમના એકાઉન્ટ ખોલવા માટેની લાલચ આપીને એમને પ્રેરિત કરે છે. અને પછી આ જે શૈલેષ પાસે આ જે પૈસા ભેગા થાય મજૂરો મારફતે, એ શૈલેષ પાસેથી પોતે મેળવી લે, આંગળિયા કરીને